Hello guys, ulam namin. Rabong. Rabong guys, yan. Sino ti mang gusto ti kastoy? Ani para Mike may gumatang ti rabong ata. Yan. Palang po, 1/4 35. 1/4 35 ba? Kung ito gumatang, yan. Yan nakakatang 2 kilo ini oh. Yan, gimana 2 kilo guys. Yan. Yan. Ano ti met ka nga putahin na atoy. Guys, ano nga ti mayat? Adobo, tinirog, bueno, kuan. Salad, guys. Ano ti met ka ta? Pares ti gin bilog. Guys, sino ti suggest kay man no nga met ka luto? Pulutan, guys. Pulutan ken sitapay na. Yan. Hindi mo, sanay ni ko na oh. Bayo ko nga kuha, medyo naingpis ha. Panglako talaga. Yan. Yan. Mag-imas nga kwanti paresan ni Gin Bilogan guys. Yan. Yan. Iwati ko guys, iwati pang igato ti iwan nanay. Yan. Order kayo guys, 1/4, 25 lang 1/4 guys, yan. Yan. Kinirok ti dapat na mantika lang din ko atoy. Yan guys, nag-imas na pulutan. Yan. Si Dapay. Yan guys, yan. Yan. Thank you for watching. Ingat tayo amin. Yan.